मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार अद्भुत सुजोग आमे पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आम मान सहित कथबार्ता होचंती। सेतिबाई परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए। आपण मान नियमित एई चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण मान देखुचंती, केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण माने आम को उत्साहित करूचंती। प्रभु आपण मान को मध्य आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एई प्रकार अटे, पाप रे जीवन यापन करी प्रभु भोज नहीं हेबो कि? पाप रे जीवन यापन करी प्रभु भोज नहीं हेबो कि? सेई विषय रे मु आपण को अल्प समय कथबार्ता हेबा पई चाहे। प्रिय माने बाइबल आमे पढ़िबा, जहा कि आम माने प्रथम करंतीय पुस्तक यार 11 अध्याय 27 पदरु पढ़िबा। अतएव जे केही अयोग्य भाव रे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा एही पान पात्र पान करे, से प्रभुंक शरीर और रक्तर दायी हेबो। जदि जने व्यक्ति अयोग्य भाव रे कहिले पाप रे जीवन यापन करी, से जदि एही रोटी प्रभु भोजर रोटी आउ प्रभु भोजर द्राक्षारस पान पात्र आउ रोटी जदि से भोजन करे पान करे, ताहले से प्रभुंक शरीर और रक्तर दायी हेबो। जदि जने व्यक्ति पाप रे जीवन यापन करी से साहस करुछि प्रभु भोज नेबा पई, ताहले ताहा पई एते भयंकर दंड रही अछि। से प्रभु को क्रूसरे चढ़ेबार से निजे दायी हेबो। रोमियो सरकार माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़ेले, आउ रोमियो सरकार माने तांको दाढ़ी उपाड़िले, छेप पकेले, से सेठो दायी हेबो। से प्रभुंकर क्रूसरे चढ़ेबाटा, प्रभुंकर शरीर को खंड विखंड करिबाटा, आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से रक्त द्वारा आमे परिष्कृत हेउछु, दायी हेउ ना। आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से शरीर भोजन करिबा द्वारा आमे आशीर्वाद पाउछु। मात्र जो समय रे गोटे व्यक्ति मन इच्छा जीवन यापन करी से जदि प्रभुंकर सही मेजर अंशी हुए, ताहले से प्रभुंक शरीर और रक्तर दायी हेबो। अनेक जन अछंती, से माने प्रभु भोज को बहुत साधारण विधि भाव रे से माने नियंती। आउ एई प्रभु भोज रो साधारण विधि भाव नहीं से माने कौनसी प्रकार भय करंती नहीं प्रभु भोज नेबा पई। से माने पाप रे जीवन यापन करंती, प्रभु भोज नहीं जाती। आउ से माने कहंती मु तो पवित्र अछि, मो तो कौनसी प्रकार पाप नहीं। एटा लोक देखै होंती। से माने ता तळ पद लेखा गला, मनुष्य आपना को परीक्षा करू। जेतेबेले आपण माने प्रभु भोज रो सही मेजरे बसिबे, सेही समय रे पालकंक हाथ रे, प्राचीनंक हाथ रे रोटी थिबो, द्राक्षारस थिबो, आपणक पाखक आसीबे आउ आपणक देबे। से मना करिबे नहीं। जदि जड़े व्यक्ति प्रभु भोज नेबा निमंते से मेज सम्मुख रे बसी अछि, ताहले कोनसी पालक कोनसी प्राचीन तांको मना करि परिबे नहीं। काहे कि कोनसी पालक प्राचीन आपणकर जीवन रो कथा जानंती नहीं। सेतबे लेखा गला, मनुष्य आपना को परीक्षा करू। पालक प्राचीन माने विश्वासी मान को परीक्षा करंतु, ताहा लेखा जाए नहीं। कि अन्य केही आपन को परीक्षा करंतु, लेखा जाए नहीं। मनुष्य प्रथमे आपना को निज को से परीक्षा करू। मु कि प्रकार अछि, मु भल जीवन यापन करूछि कि? आउ सेही परि भाबे एही रोटी भोजन करू, एही पान पात्र पान करू। एटा कोनोसी प्रसाद नहीं मोर प्रिय माने। या परमेश्वरक विधि विधान अटे। परमेश्वर आम सहित चुक्ति कर, से कहले जदि तुम मोर रक्त आउ मोर मांस खाइब नहीं, ताहले तुम ठारे जीवन नहीं। जदि तुमे मोर रक्त मांस खाइब नहीं, ताहले तुम सहित मोर किसी सहभागिता नहीं। परमेश्वर से विधि विधान देले से कौनसी प्रकार भाव रे तांकर रक्त आमको पीवा को देई नाहंती कि मांस छिंडे कि खाइबा को देई नाहंती। एटा बोध आमे जानि रखिबार आवश्यक रहिछि। से रोटी देले, द्राक्षारस देले आमको खाइबा पई पीवा पई। या द्वारा आमे तांको सहित सहभागिता करूछु, जे आमे जगत सहित आमे चालू नाहु, प्रभुंक सहित चालुछु। प्रभुंक सहित आमर गोटे पवित्र संपर्क रछि। आमे पाप रे आमे जीवन यापन करू नाहु। प्रभु भोज नेबा द्वारा यह आमे घोषणा आमे करूछु। आमे प्रिय जदि केही अयोग्य भाव रे एटा जदि निये, ता प्रभुंक रक्त मांस दायी हेबो। आउ मनुष्य आपना को परीक्षा करू।
ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ, ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବିଶେଷ ନମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ, ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନ ପାତ୍ର, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ରୋଟି ଅଟେ। ଆମେ এই ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନ ପାତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଭଲ ନଥିବ, ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହା ନେଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଲେଖାଗଲା, ଏହି ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି? କାରଣ ଅନେକ ଜଣ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ। ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ନା କୌଣସି ଭିତରେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିଧି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତରେ ମୋତେ ଧୌତ କରି ପରିଷ୍କାର କର। ମୁଁ ଅନୁତାପ କରି ମୋ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ମାନି ନେଉଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ସମୟରେ ହିଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ନିରନ୍ତର ଆପଣ ପାପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି କହି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମେଜକୁ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାପକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମେଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଧି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବିଧିକୁ ଆମମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଥରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିବା କଥା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏତେ ମଜବୁତ, ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୃତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି 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 ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ମନିଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରନ୍ତି, କେବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବିଧି ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ, ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ନିଜକୁ ତୁମ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ କରି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जो अनुग्रह करती आसंता अध्याय गोटे नुआ प्रसंग में परस्पर सहित साक्षात करवा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।